għax niftakarni kienet l-ewwel biċċa xogħol ta' Luke Saydon li rajt. U mort bla ebda aspettattivi, niftakar li kienet l-iktar li kienet immirata kienet li udjenza żgħira, żagħżugħa, u sorprenditni, l-istess, issorprenditni. U nemmen li hemmhekk kien hemm kif jgħiduha, is-seeds tal-li konna se naraw fi produzzjonijiet iktar tard bħat-Teatru tal-Miskin. Imma xbin se nafsak minn issa dak kollu li ġej l-isteri se jirrabjawkom u jinkwetawkom imma xorta se nilqawkom fit-Teatru tal-Miskin. Musicals li jmissu imorru beyond mbagħad l-istorja tal-imħabba u dan huwa interessanti fejn jibdew imissu aspetti oħrajn ħafna drabi kif ġiġa għedna soċjopolitiċi anke reliġjużi illi huma interessanti daqskemm huma importanti. Teatru tal-Miskin ukoll li saħritni anke huwa messaġġ naħseb importanti ħafna s-soċjetà tagħna u l-idea ta' tolleranza ma fl-istess ħin il-mod ta' kif twassal dak il-messaġġ. Maybe it's something about working with Luke. I don't know, we seem to kind of bring the best out in each other, I think, often. The story of the piece it came from a very, very special place within him. Starting from that point, we knew that we were onto something, you know, quite special. Għalija kienet sorpriża enormi. Il-ħadd nara fl-aħħar run li saret. U l-ħin kollu nisma, kulħadd jirrejvja dwarha di, u kultant tajtu iva nis kultant jaġbuhom taf kif speċi. Ħafna nies speċi jgħidu l-laħwa, kont fil-Miserablu u Legally Blonde u kont fil-West End u però għalija naħseb il-xogħol li jiena l-iktar gburi tiegħu huwa x-xogħol pat-Teatru tal-Miskin. Huwa onura li jiena wasalt biex kont f'dawk il-musicals, però inti qed tidħol literalment fiż-żarbun ta' xi ħadd ieħor illi dik il-parti ilha ssir 30 sena, whereas ovvjament inti ħaġa pat-Teatru tal-Miskin aħna di ħloqniha bejnietna u kien proċess inkredibbli għax Luke isu kellu dream team miegħu. Il-proċess tiegħi bħala kompożitur naħseb dejjem kien jinvolvi mument fejn jiena u l-pjanu aħna waħedna. X'jiġi l-ewwel il-lirika jew l-mużika, l-iktar ħaġa importanti hija l-ewwel ħaġa li tiġi hija l-istorja. Il-karattru inti għal min hija tikteb, x'esperjenza ser nippruvaw nikkrejaw. U iktar milli waħda tiġi qabel l-oħra dejjem irnexxi li naħseb inżewwiġhom flimkien. Fil-każ ta' Teatru tal-Miskin fejn kont qiegħed nagħmel l-iskript ukoll, il-librett ukoll, mużika bdiet tispira l-librett, librett kien ispirat mill-istorja, kollox jinħadem b'dan il-mod organiku. Ovvjament, mbagħad minn l-ewwel ġurnata ta' rehearsal dak il-materjal m'għadux tiegħi, dak il-materjal isir tad-direttur, tal-atturi, tal-producer, tat-teatru, tal-ispazju fejn qegħdin. Teatru tal-Miskin dorna 3 teatri differenti. U nista' ngħid illi kull teatru f'għawda f'Malta fil-Belt, mhux fil-Belt, kien totalment proċess differenti u bħala piece kważi spiċċat mod differenti. But it was really hard work. It was a hard piece. It was in Maltese for a start, so for me, obviously Scotchese, that was quite a challenge. But again, I had a really good team. I had people who were on hand all the time to really help in terms of the language. The cast were amazing and so hardworking, and anything we asked, they did, or they tried, and then they did. Denise għandha esperjenza imprezzabbli. Kellna musical theatre bil-Malti, però l-ebda produzzjoni ma għaqdet daqshekk elementi biex toffri il-pakket sħiħ ngħidulu hekk, tfisik so degree package ta' kull ma tistenna meta inti tmur tara musical anke barra minn Malta. Dark musical, but one that was really full of hope and optimism and joy, but you know, a lot of sadness as well. Very grounded in reality, but I think we achieved something quite special with it as well.
Teatru tal-Miskin kont naf illi il-protagonist tal-istorja ma dawn it-tlet buffi. Allura, ovvjament, minor, definitely għandek minor hemmhekk. Però dawn kienu nies illi jafu eżatt x'inhu ma jagħmlu, kważi għandek dan l-element ta' trickster fuqhom. Jekk kieku dan kien cabaret huma kienu l-hosts, l-MCs li qegħdin idaħlu kulħadd ġewwa l-cabaret. Kienu dawn il-karattri makakki li konna li kellhom esperjenzi kbar ta' din id-dinja u propju minn dik is-sigurtà ser jiġu biex jgħidu l-istorja. Allura kont verament eċitati li b'mod u kurjuż li nħares lejn il-mużika li tiġri. Hemmhekk kważi dort il-fuq minn oktiv. Però wkoll għandek isek xi ħaġa li qiegħda taħrab minn idejk. Kollox hija tidur ma dik l-istess tema, però hija verament differenti minn pereżempju t-tema tar-residenti. Dawn il-buffi li makakki għandhom din l-esperjenza għandhom da kollox, ħajjiltaqgħu ma' residenti ta' Ħalfern. U n-nies ta' Ħalfern qatt m'għamlu xejn, qatt ma ċaqalqu, qatt ma nbidlu, kollox huwa b'mod static. Literalment isna ġrieden qed niġru bejn nota oħra, komparat ma' għax fit-Teatru tal-Miskin. Riċ daqs il-porċellana fin, kostumi strambi u imqarbin, b'xar taħt kappell mibrum takkuna tnaqqax il-madum, dawru għajnejkom law, għaxxen isbiħ bħal daw, mux ta' min tevitaw. Għal-bub tal-vetrini l-udjenza ifriżat, ġejt biex tħaddi naqra ħin u tinsaj il-passat. imma xbin se nafżak rimissa ta' kollu li ġej l-isterli nis se jirrabjawkom u jinkwetawkom imma xorta se nilqawkom fit-Teatru tal-Miskin. Kif sibtu ruħkom mistednin għal da Teatru tal-Miskin, għal palk mamul binja miksur, għal melodiji b'ton minur, nieħol xarek u ġib is-sejt u isma' dak li għandi xi ngħid, oħroġ mit-tiegħi fuq il-bejt biex tara it-Teatru tal-Miskin. Il-buffi lesti. In-nies iħarsu madwarhom skantati. Il-villaġġ huwa żgħir u l-pjazza tidher minn kull bejt tieqa u purtella. Tkaken u tpinġija u daqniet bokli tad-deb, żraben bil-ponta fwieħa li teċitak, żeba mċabsa mal-wiċċ, Ħalfern ħares lejn il-buffi u jipprova jifhem. Studjaw u provaw biex jifhmu x'qed jaraw, skantaw u tkażaw bli qatt ma toleraw. Parrokki sbieħu tpinġiet, min dublet u min bqalsit, xejn li qatt ma raw, li ma setgħux jiġġustifikaw, ma setgħux jipproċessaw. Lit-Teatru tal-Miskin. Sinjuri u sinjuri, forsi badnikom mifxula u forsi mħawdin. Il-buffi waslu f'Ħalfern. Tibżaw xejn. Għax kull ma se nurukom diġà rajtuh. Dak kollu li se ngħidulkom diġà tafuh. U jekk vera tagħmlu moħħkom hemm dak li se nurukom forsi tarfuh. Il-buffi m'għandhom xejn li sejjer li ġa smajtu, minn kodba li ġa qrajtu u vizzi li issa drajtu, imma xorta ġejtu mixtieqin fit-toroq tojo imdalmin, preparati u ħerqanin għat-Teatru tal-Miskin. Ħaġa waħda nwissukom, tittamawx li l-affarijiet se jimmansaw u jitranġaw, tittamawx li kollox se jaqleb għall-aħjar. Għax fit-Teatru tal-Miskin it-tama kollha ħela ta' ħin. Tgħalix ħin fix-xewqat sbieħ għax il-miskin mhux ir-rebbieħ u tista' taħli l-ħin tittama għax il-miskin se jibqa' flama taħt xi rħama fil-qiegħ. Tfajla żgħira tibda tektek il-papoġġ tas-sodda li libsa. Raġel brasu tistrieħ fuq idejh ma jistax waqqaf ġismu, joqmos ma' kull daqqa tat-tambur. U hemm fuq mara xwejħa tibda tabtab subajja l-imkemxin. Ħalfern lest għat-Teatru tal-Miskin. Għax fit
strambi u imħarbin. Il-mużollottilhom xar ta' kappelli brum ta' kruna. Kummedji kbar li ġant werew. L-istejjer tagħhom intesew. Imma l-arloġġ ma jreġġax lura, l-ignoranza m'għandix kura, sibijitek bla ċensura. Jgħidu tfal u jgħidu xjuħ, l-aħħar